Okay, Menevit bakbaka na to dire, fire na mga kabobirds. Dire sa Buntoris Court, Basak, Cebu City. This bakbakan is presented to you by Saddam Forever Promotion, sponsored by Boss Brindo Gascon. Nato sponsor Boss Brindo Gascon. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi Hapon Jobel Reggie versus Cebu City Kulapo Jobert and Jason. 1-0 na mga birds. Service Kulapo. Outball. Boss. Eka na ako. Nagbito na nila. Iya, ito ara. Boss. Uy, wala buliks. Napasukan namin. Okay, side out. Bola dire sa Team Mandawi. Uy, napasukan namin. Service Hapon. Kilin. Hapon again. Jubil. Giga Jubila. Naka-counter pa man sa talk mode ni Master TikToker. Dos. Iguales dos. Okay, back to the ball game. Iolbo pa naglalis. Na-interrupt na ganyan mga kabobirds. Jason, pouring in. Anil by Kulapo. Relentless attack by Team Cebu City. Jobert defending. Hapon again. Jubil bang. Tak, tara. La kaya. Bang. Dos iguales sa atong skora. Game 1 pa ni. Ato ang Menevit bagbakan diri sa Buntoris Court. Kini murag man ni. Bang. Para buyok na sa Idol Jobert Marcinas. Unang Kulapo la. Sanggang lang dire. Bang, di na matabang. Abang mananabang. Servicio. Jason. Boss, pata kamay mo sa boss. Boss, nay mo di mo kita. Servicio Jason. Sticker do. Wapa sticker lagi bos. Lah kaya kuha pa. Sticker dia. Wala pa ko pa. Sticker. Sana bos. Lah. Guys, sabit si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pre, ang helmet. Reggie Kulapo. Lah. Tira. Bang. Wala. Atay dira ko lang po. La kariha kini. Patlipat na ni. Giburak. Na. Andang. Oh my mama. Sabit ko na po. Gusto.
Servisyo Jubil. 3-4 na atos ko ha. 3-4 ha pabor sa Team Cebu City. Jubil again. Out ball. Servisyo Kulapon. Ano eh? Ay, Jubil. La! Gilayatan eh. Servisyo. 3-4 ato skor ha. Kulapo. Bang! Sakita. Tara. Kapon. Boom! Mulatan na Kulapo. Anos. Ay ay. Yay, tapok na. Pak. Tuara. Nakalagulo ko lang po. Nakalagulo ko lang po. Ala kariha. Vlog. 4 iguales ah, 4 iguales. Reggie. Handos. Lundi na, kay bukal na. Bukot. Iguales. Oh, 4-5 na, 4-5 na. Apon. Tara. Jubel. Full throttle na si Haponis. Jubel Ducante, tara. Buka bakas pa. Buka bakas pa. Change court. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Number 1, Karkar Chicharon. Mukhang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco, one eye line. Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dukan sa makusog nga bahaw. O ang Muntiho Auto Supply. For your genuine Vios cars spare parts. Naana diya sa Pahak Lapu-Lapu City. O sa ilang warehouse na diya sa Ibabaw Mambaling. Indumuon. Atong mga nanag-iya o mga Vios, labi na itong mga owner o mga taxi operators. Wow! Jobel, short ang tira. City 5 na. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Kulapog eh. Wag! Target! 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 3-shot combination. Wag! Grabing baog Team Cebu City. Signal number 3 na. Baog sa dito. Cinco City ha, 5-7. Doha ka puntos ang labaw sa team team Mandawi. Atong game 1 of Division 3, main event bakbakan. Masalam kayo sa atong sponsor nga Cebu sa Brindo Gascon. O sa ato ang organizer promoter si Saddam Forever, the game breaker. Ataron dire sa Buntoris Court. Basak. Jobert ge. Gaig chocolate tol kana. Ay. Side out. Cinco City. Kulapo. Ge badlis. Net bag.
5. Lapo. PG Kaban, Kamang Dilpin. Side out. Bola sa Team Cebu City. Cinco, 8. Servisyo ko Lapo. Okay. Grabe. Super Mario attack ni Kulapo. 6-8. Lagi. Fire in the hole. Mamma mia. Tuara. Tol. Si Mr. Explosive Jobert Marcinas. 6-8. Duel na sa Team Mandawi. Service hapon. Jobert. Reggie. Out. Cebu City Small. Okay, ball game resume. Service Idol Jobert Marcinas. Ay, tora. Ay, hiwi na. Bunal! Bang! Tuara! Grabe atake. Signal number 3 na! Bang! Kuha pa! Bang! Tapa sa ni Dubil Ducante. Tuturutot. 6-8 ha. Kulapo is the best. Jobert. Hala ka. Bang! Magtaas sa maldito. Final! Tama na! Bildo Kante. Ano? Noy Visayas satu skora Noy Visayas. Jobert. Lah kaniha. Wah, kabantay ang Team Cebu City. G-size na, G-size. Servisyo, Reggie. Sakit ang bulang hapon. Aray ko. Sanggang na. Kuha gyapon. Bang! Pitsayay! Walang masud ang counter ni Idol Jobert Marcinas. Para daw sa game 1. Reggie. Hapon. Taang. Wah, kadagan. Si The Silent Assassin. On si side out. Size 11 ha, size 11. Lale sa serbisyo. Win City. 11 na, City 11. Servisyo, Jason. Kalitan sila atake Jason, gidulitan gid ay. Pugakhang. Ang gidaan Jason, pugakhang. 11 na. Naluya man. Luya bang kontra, ing. Manan eh. Lanoy biyon sina na ba? Luya di Mandawi anim. Tuaraw. Good item. Perfect shot.
Big shot of the ball game. Delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jason Sinawa na. Delikado na. Ningilo na. Apon. Pak. Okay. Out. Guares 11 na. Guares 11. Guares 11. Sergio. Jobert. Wala. Agay! Ala! Tora! Panalo! Durog ang Team Mandawi. Woo! Panalo sa gimuan ng Team Cebu City. Akalain mo, nanalo pa ang Team Cebu City. Okay, tangin nyo itong game to, mga kaboards.